تبادل التقنيات. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech. تبادل التقنيات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد طه الأمين وعلى أهله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين عبر قناة إيشانج تك على اليوتيوب وعلى مجموعة إيشانج تك على الواتساب وعلى الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد من شروحاتنا. وفي هذا الشرح بحول الله تعالى سوف نتواصل مع سلسلة الشروحات المتعلقة بألعاب الموقع أو الصالون. المرة اللي عدات كنتم قد تابعتم في المرة الماضية شرح للعبة الألف ميل. المرة هذه بإذن الله تعالى سوف نتطرق معا لشرح لعبة 99 أو 99. مباشرة نتوجه إلى الموقع. Accueil, page 1 sur 3, accueil, le salon. Chrome. هذه اللعبة إخواني أخواتي، لماذا سميت أعتقد ب99؟ لأنه فيها 99 نقطة، واللي يوصل لها هو الأول Aller au contenu. يكون هو Le salon, menu titre 3, jouer, lien. أنا راهي النت عندي نوعا ما ثقيلة. Notice, historique, jeu titre 2, jeu barre d'outils. مازال ما خرجتليش. Action titre 2. ما دانيش باه نكري اون طابل. اون اتوندون نقدر يدخلنا باه نكريو اون طابل. انا نشرح لكم شويه على هذه اللعبه. انا نعطيكم قواعد اساسيه نتبعوها، وطريقه اللعب ترجع لكل واحد كيفاش يحب يلعب، لانه هي عباره عن حسابات نقوم بها. أنا حنعطيكم فقط الأوراق المربحة في هذه اللعبة، ولا الأوراق اللي نقدروا نستعينوا بها. Jeu barre, action titre 2. ما زلنا ما دخلناش بعد. عندنا فيما أعتقد 5 أوراق أو 4. Chat titre 2, espace. Actualisation de la page. عندنا الورقة الأولى، عندنا الأ، وعندنا 2، وعندنا 9، وعندنا 10. عندنا الفالي أو الفاليت كما تحبوا تسموها. الناطق يقراها فالي. Flux d'obs, notice, 1 de finet d'offset. 5 in web, salon net www tech browser, application. كي ندخلوا للواحد تلاحظوا باللي كاين مثلا كي نلعبوا تقول لك A2 كارو ولا A2 كور، يعني ما يهمش هذو في التسميه ما تهمش، انما الاوراق في زوج عندهم نفس نقول احنا نفس الدور يديوه، ما يهمش التسميه A2 كارو ولا A2 دو كور ولا ما يهمش، هي مجرد تسميات فقط. Client web, le salon affichage web. Accueil bouton. Écran d'accueil joie nuit. Accueil, page accueil, le salon. Chrome. Ceci, salon net. Ami Pro. Voici quelques conseils. Accueil bouton. Écran d'accueil joie nuit. Signal, moyen, signal wifi excellent. Appareil photo. Message, téléphone. Page 3, page 1 sur 3. Écran d'accueil. Écran d'accueil. Larunché. Appareil photo. Message. Téléphone. Page 3, page 2, page 1 sur dossier. Porte birote. Micro. Page téléphone. Message. Téléphone. Page 1 sur 3. Accueil. Le salon. Chrome. قلت لكم هذه الأوراق واش دورها كيما الأ كي نكليكيو عليها تخرج لك بلو 10 بلو 11 عفوا ولا بلو 1، يعني على حسب نتايا والوضع اللي راك فيه. باغ اكزومبل الا كان عندنا مثلا رانا في 32 الكونطرا في 32. Aller au compte le salon menu titre jouer lien. انا نلعب الأ هذه نخيرها بلو 1 ماشي بلو 11، وبالتالي Connexion en cours. Clic salon net 443. عندنا 10 فيها بلو 10 وفيها موان 10، كيف تلعبوها على حسب الوضع اللي راكم فيه. وعندنا 9 هذه كي نلعبوها تحافظ لنا على الرقم مثل ما هو، ما يزيدش. باغ اكزومبل الا كان وصلنا لوين ما كانش ما نقدروش نلعبوا، لو كان نلعبوا ورقه اخرى نخسروا. نلعبوا 9 الا ما عندناش لا نلعبوا 9. هذه ايضا
تعاوننا بزاف. عندنا دو فيه زوج حوايج. دو تحت كي يكون الكونت تحت السيكونت، دو كي تلعبوها راه تضرب لكم الكونت في زوج، وقادر كما نقولوا حنا تخسروا ابار الا كان عندكم الكونت في 33 يا اخي كما قلنا من قبل رانا ربحنا. تلعبوها تضربوها في الدو تولي 66. للاشاره فقط انه هذه اللعبه فيها 3 مراحل، عندكم 33 و 66 و 99. كل متسابق ولا كل لاعب يحاول انه يوصل هو الاول احدى هذه الارقام 33 ولا 66 ولا Notice, 1 de Finedox, application. 99. بون كيما قلت لكم الدو كي تعود فوق تحت السيكونت راها تضرب الكونت في زوج، سما قادر تخسروا ابار اذا كان الكونت 33 كما قلت، ولا تحت 33 مثلا 16 ولا 15 ولا 16 فقط، ولا نقولوا من 16 وهبط لتحت. كي تضربوه في الدو نورمال ما شغل كيما نقولوا حنا ما تخسروش، بصح كي تكونوا من 16 فما فوق كنت تلعبوا الدو يروح لكم الجيطون الاول، وكنت تكونوا 33 تضربوها في الدو راكم تربحوا جيطون تولي 66. اما بقيه هذه الارقام بقيه الارقام ما عدا هذو تخسركم، خاطش كون مثلا تكون 37 تضرب في زوج يولي 74، فبالتالي راح تخسروا الجيطون الثاني وما الى ذلك. Notice, 1 de Finedox 7, application. Déconnecter sur bouton, dièse, rejoindre une, restaurer une table, bouton. اخيرا كما قلت وكي تكون الدو هذه كيعود الكونت فوق 50، كيعود العدد مثلا فوق 50 ويكون العدد زوجي، راهي تقسم لكم الكونت على زوج، وهذه تساعدكم بزاف باه تحاولوا كل واحد يحاول يخسر كما نقولوا حنا الخصم تاعو، يهبط الكونت مثلا تقسموا الكونت على زوج وتحاولوا تخسروا الانسان اللي راه معكم قدر المستطاع، اللي راه يلعب معكم. على بالكم باللي كل ما توصلوا نتوما ل 33 قبله انتم تربحوا جيطون، هو راه يضيع جيطون. وكيعود الكونت قلنا كيعود فوق 50 كيعود زوجي، تقسم الكونت على زوج، وكيعود فردي تضربوا في زوج، فبالتالي تخسروا. Mammouth a quitté une table de 1000. Rejoindre une table, bouton. دون Créer une اطاله nouvelle table, bouton. Choisissez un jeu. Mid-maillet, bouton. Une bouton. Scope. Poker, domino, bouton. Bouillabaisse, bouton. Minotini, cribage, bouton. Minotini, bouton. 99. Vous avez rejoint la table. Attendez que d'autres joueurs arrivent, Ah, puis non. appuyez. Sélection titre 2. نقوم بدعوة 13. Nouveau défi. Ajouter. Inviter un joueur, bouton. حسام Exclure un joueur, باش bouton. يلعب معايا. Bannir un. Changer de. Sauvegarder la. Qui est à cette table, qui est en ligne, bouton. Liste d'amis, bouton. Osam 25. Occupé. Ami. Osam 1900. Envoyer un. Rejoindre, bouton. Inviter, bouton. كما كنتوا لاحظتوا باش تنفيتي واحد خاصة إذا كان من الأصدقاء تاوعكم تدخلوا كريي اون طابل باليو حتى تلقاو ليست دامي تدخلوا ليها وتحوسوا على الإنسان اللي تحبوا تنفيتيوه، تكليكيو عليه دو فوا وتخرج لكم هذه لا ليست. Rejoindre, bouton. كاينه روجواندغ انا كون كليكي عليها ندخل معاه في لا طابل اللي راه فيها. Envoyer un message permanent, bouton. envoyer un message l'essentiel هذو ما يهموناش. انا Rejoindre, inviter, bouton. inviter. Osam 1990, Nino, vous avez Kacha, Abdelmouni, Jamil, Mathias, Mohamed, Osam Nines, Rabat 54, annuler bouton. Je barre d'outils. ننتظر Margouille a rejoint Cadeau et Nokomi à une table de table. Démarrer le jeu bouton. ننتظر حتى يجي حوسه. شوفوا تحبوا انايا هي اللعبه بار ديفو راهي على تسع جيتوات، يعني نوصلوا التاسع كيما نقولوا حنا. Osam 25 a rejoint la table. راهو جا حسام. بون عندنا اللعبه بار ديفو راهي مريقله على 9. Action titre 2. يعني اللي كيما نقولوها حنايا عندنا 9 Margouille a جيتوات quitté une table de table libre. Démarrer le jeu bouton. 19. Voulez-vous jouer avec les options par défaut? عندنا Osam 25 vient de 9 se déconnecter subitement. رانا عندنا 9 جيتوات، كل واحد فينا راه عنده 9، واللي يهبط قل من 9 بطبيعة الحال راه يخسر. فبالتالي نحاولوا قدر المستطاع المحافظة على عدد أكبر من هذا اللي جيتو كما يكتبوا لنا هما. Non bouton. Je barre d'outils. Non bouton. Oui bouton. أنا راح نلعب بار ديفو، ماني راح نقص ماني راح نزيد. Le jeu commence. Chaque joueur reçoit 9 jetons. Manche 1, c'est à Osam 25 de jouer. كما راكم تشوفوا قالكم بلي شاك جوار عنده 9 جيتون. درك انا Osam 25 vient de se reconnecter. نشوف انا الاوراق اللي عندي. 5 de pique, 9 de trèfle, je barre d'outils. Action, je barre, 9 de 5, 7 de trèfle, je titre 2.
انا كيما راكم تشوفوا عندي غير الناف فقط هي الورقه اللي Au Sam 25 joue un valet de carreau. Le compte est maintenant à 10. Vous passez votre tour. C'est à Au Sam 25 de jouer. Au Sam 25 tire une carte. نحب نقول لكم انه الفالي كي تلعبوها برومييرمون Au Sam 25 joue un 10 de carreau. Le compte est maintenant à 20. C'est à vous de jouer. Au Sam 25 tire une carte. برومييرمون نحب نقول لكم باللي راكم تفوتوا الحاجه الاولى الفاليت كي تلعبوها الحاجه الاولى تفوتوا الانسان اللي راه يلعب معكم، والحاجه الثانيه الفاليت كي تلعبوها راهي معناها راكم تسمى تطلعوا الكونت للديس. Historique. Jeu de titre 2. دركا الكونت راه في الدو. برومييرمون نشوفوا معكم 7 de trèfle bout. 5 de pique bouton. 9 de jeu barre d'outils. Action titre 2. Piocher bouton. هذه بيوشي. كل ما تلعبوا رقم تكليكيو على بيوشي بالنسبه للناس اللي تلعب بالهاتف، وبالنسبه للناس اللي تستعمل لوحه المفاتيح تكليكي على الاسباس. وانا ننصحكم انه تستعملوا لوحه المفاتيح افضل من الهاتف، لانه احيانا الهاتف كي تكليكي على بيوشي ما تلعبش في الوقت المناسب، فبالتالي تروح لك اون كارت. يعني كون ما تكليكيش على بيوشي هذه حطوا في بالكم باللي يبقاو لكم دو كارت Cache à quitter le salon. وما تقدروش تلعبوا بدو كارت. Action titre 2. هذاك الكونت راه في Piocher bouton. Voir le décompte en cours bouton. Le compte est à 20. لو كونت راه في 20. انا واش نلعب؟ Piocher. Action jeu barre. 9 de 5 de 7 de trèfle bouton. مثلا نلعب 7. Fatima. 9 de jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. كيما لاحظتوا هاني كليكيت على بيوشي باه ما يروحوليش لي كارت وتجيني 9 de trèfle كلما bouton. نلعب بطاقه راه تجيني وحده جديده. A de carreau bouton. Au لاحظوا Sam 25 joue un 6 de carreau. Le compte est maintenant à 33. Fatima 05 perd un jeton. C'est à vous de jouer. Au Sam 25 tire une carte. 27. وباه وصلنا ل 33 حسام كانت عنده كيما شفتوا 6، فبالتالي وصل 33 قبلي. هو ربح، هو راه باقي في الناف، وانا يا راني خسرت ان جوتون، فبالتالي راني في الويت. 9 de trèfle. A de carreau bouton. 9 de 5 de pique bouton. Fatima. A de carreau. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. انا لو كان جات عندي دو دركا كي نلعبها يولي لي الكونت في 66 بلا ما نضل نلعب، يعني حتى انا Au Sam 25 joue un 8 de cœur. Le compte est maintenant à 46. C'est à vous de jouer. Au Sam 25 tire une carte. A de carreau bouton. 6 de trèfle bouton. ما عندناش الدام. ايضا كاين اوراق كيما عندنا الروا وعندنا الدام. هذو يعادل كل وحده فيهم كي تتلعب تطلع الكونت ب10 نقاط، والفالي ايضا كما قلت يطلع الكونت ب10 A de carreau. نقاط. 6 de trèfle bouton. A de carreau. 6 de trèfle bouton. انا نحاول قدر المستطاع الا والناف والديس نحاول انه نحافظ عليهم قدر ما استطعت. A de carreau bouton. 6 de trèfle bouton. انا لعبت 6. Fatima trèfle. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. A de carreau. Dame de carreau bouton. هذه الدام هاي جات. هذه الدام فيها 10 نقاط كيما 10 طلع لو سكور يطلع ب10. Piocher bouton. عندنا بيوشي Voir le décompte en cours bouton. فوار لو ديكونت. هذه كي نكليكيو Le عليها compte est à 62. نشوفوا شحال راه الكونت راه في 62. Appuie le tour bouton. هاكيا لو تور كيما تشوفوا. C'est à Fatima 05 de jouer. هاي كي نكليكيو عليها نعرف شكون اللي راح يلعب. Rappelez les règles activées bouton. هذه Voir les scores bouton. فوار لي سكور نشوفوا السكور شحال راه. Fatima 05. 8. Au Sam 25. 9. كما قلت لكم انا راني في الويت وحسام راهو في النف. الكونت راه في 62. انا كون جات عندي الكارت Appuie. Piocher. Action type jeu barre. Dame de carreau. A de carreau bouton. لو كان جات عندي الكارت نلعبها ونربح، ولكن ماني راح نلعب 9 de trèfle bouton. حتى ورقه راح نلعب الناس. Fatima 0. F. Dame. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. راح يلعب. Au Sam 25 joue un 3 de pique. Le compte est maintenant à 65. C'est à vous de jouer. Au Sam 25 tire une اللي carte. كنت نحوس عليه باش يلعبها ويولي لي الكونت 65 ونلعب انا الأ كما قلت لكم. شوفوا Dame de. A de carreau bouton. Jeu de titre 2. A de carreau bouton. الأ Plus 11 bouton. راني كليكيت عليها تخرج لي بلي 11 ولا بلي 1. انا على حساب واش الوضع اللي راني فيه انا يسمح لي اني نلعب بلي 1 Plus un bouton. Fatima. Roi de carte. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. انا ثاني هبطتو رانا 8 رانا متعادلين. Au Sam 25 joue un 8 de carreau. Le compte. Roi de carte. 2 de cœur bouton. Jeu barre. Action. Piocher. Voir le décompte. Le compte est à 74. رانا في 74 كما قلت لكم باللي دو كي تعود فوق ال50 كيعود لو كونت عدد زوجي راه تقسموا على زوج، وكيعود العدد فردي راه تضربوا في زوج. خلينا نجربوا مع بعضنا. راه في 74 انا نجرب نلعب دو.
Piocher bouton. Action. Jeu barre. 2 de cœur bouton. Fatima 05. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez. Jeu barre d'outils. Action titre 2. Jeu barre. Action. Appuyez le tour. Voir le décompte en cours. Le compte est à 37. لاحظوا معي باللي راح تقسم لي الكونت على زوج ولا 37. بصح لو كان جات 75 ونضربها في زوج راح تولي لي 150، فبالتالي انا نخسر. معليش دوك نجربوها مع بعضنا ونشوفوا كي تجينا. Piocher bouton. Action. Jeu barre. Valet de trèfle. Osam 25 joue un 7 de carreau. Le compte est maintenant à 44. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. Dame de carreau bouton. Roi de carreau bouton. Dame de. Jeu titre 2. Dame. Roi de. Valet de trèfle bouton. معليش انا نلعب الفالي. Fatima 05 joue un valet de trèfle. Le compte est maintenant à 54. Osam 25 passe son tour. C'est à vous de jouer. لاحظوا باللي راني فوت دالة حسام. Jeu barre d'outils. Action type piocher bouton. Action piocher bouton. انا راحت لي باه نكليكي على بيوشي ما كليكيتش. المفروض تكليكيو عليها مباشرة بعد ما تلعبوا الورقة. Action type jeu barre انا d'outils. بما اني راني نلعب بالهاتف فشوية صعيبة Roi de carreau bouton. Dame de carreau bouton. بالتالي راح Jeu نخسر. titre 2. Dame de. Roi de carreau bouton. مازال. Fatih carreau. Action piocher bouton. Le compte est maintenant à 64. Dame de. 8 de pique bouton. 64. هو دركا ما يقدر يلعب غير Osam 25 joue un 2 de carreau. Le compte est maintenant à 32. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. لاحظوا باللي راه كيلعب هو الدو. حطني في واحد الموقف ولكن لاحظوا باللي راه ايضا الكونت تقسم على Dame de. زوج. 8 de pique bouton. Fatigue. Action type piocher bouton. Vous tirez كتسمعوا une هذه carte. الموسيقى ولا هذا الصوت معناه راكم كيما Vous- قلنا 80. 85. ضيعتوا. Osam 25 joue un roi de trèfle. Le compte est maintenant à 50. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. Dame de 9 de cœur bouton. Dame de carreau bouton. Fatigue. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Le compte est maintenant à 60. 9. 8 de trèfle bouton. 9 de. 8 de trèfle bouton. هو كيما دركا هذا الصوت هذا اللي تسمعوه معناها راه ربح 9 de. 8 de trèfle bouton. وقدر يفوتني. Fatigue trèfle. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. 9. 5 de carreau bouton. الناس هذه كيما قلت لكم انا نحاول نحافظ عليها بقدر المستطاع. اصلا راه ما عندي غير زوج اوراق. Osam 25 joue un 7 de pique. Le compte est maintenant à 81. C'est à vous de. 9. 5 de carreau bouton. Fatima 0. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. Jeu barre. 5 de. 9 de cœur bouton. 5 de. Jeu. Action. Piocher. Voir le décompte. Le compte est à 86. الكونت راه في الكارت. Osam 25 joue une dame de pique. Le compte est maintenant à 96. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. وسام حطني في موقف لا حسب عليه. دركا انا ما عنديش طروا. كون جات عندي طروا نربح ولكن Piocher bouton. يا عندي Action. الناس. Jeu barre. 5 de trèfle. 9 de cœur bouton. Fatima. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. 5 de. Dame de cœur bouton. راهي زوج. Osam 25 joue un 3 de carreau. Le compte est maintenant à 99. Osam 25 gagne la manche. Fatima 05 perd 2. على كل حال انا كنت رايحه نخسر لاني ما عنديش الطروا. بما انه عنده الطروا هو هاو لعبها والفوز كان من Enjeu. C'est à vous de jouer. حسام. نحب نقول لكم على حاجه برك للناس اللي تلعب بالكلافي ولا بلوحه المفاتيح خارجيه. حنايا دركا قبل ما يبدا اي بارتي جديد نستناو بالك واحد 15 سكوند باش نلعبو. بصح اللي عنده الكلافي يقدر يستعين بالزر ماج وثم بي يلعب ليه ما يستناش 15 سكوند. Jeu titre 2. 5 de cœur. 10 de cœur. 6 de. Jeu barre d'outils. انا راه نعطيهم 10 Action. Piocher. Voir le. Appuyez le tour bouton. C'est à Fatima 05 de jouer. Voir le décompte en courbe. Le compte est à 0. انا اللي نبدا نلعب. Piocher. Action. Jeu barre. 6 de. 10 de cœur. 5 de cœur bouton. 10 de. 6 de pique bouton. Fatima. Jeu barre. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. 10 de cœur. 8 de carreau bouton. Osam 25 joue un 8 de trèfle. Le compte est maintenant à 14. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. 14. نلعب 5 سما يولي 19. أفضل إني 10 de. 8 de نلعب carreau bouton. هكاك. Fatih carreau. Le. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. هذه ترجع برك طريقة اللعب ترجع لكل واحد وكيفاش يحب يلعب. المهم انا عطيتكم هذو القواعد الاساسية ولا الاوراق اللي تقدروا تستعينوا بها. طريقة اللعب ترجع لكل انسان كيفاش يحب يلعب ولا كل انسان كيفاش يحسبها وكيفاش تخرج له. 10 de. Osam 25 joue une dame de pique. Le compte est maintenant à 32. C'est à vous de jouer. Osam 25. 10 de. 8 de cœur bouton. انا كون جات عندي
A نلعبها، ولكن كيما كانش 10 de cœur bouton. أنا نهبط الحساب. Plus 10 bouton. لاحظوا بلي كي نضغط على 10 تقول لي بلو 10 ولا Moins 10 bouton. 10. أنا نلعب موان 10 10 fat cœur. Action piocher bouton. Vous tirez une carte. هكذا. 8 de cœur. 4 de carreau bouton. لاحظوا بلي كل ما نلعبوا ورقة تجينا ورقة جديدة، هذا في حال ما إذا ضغطنا على زر. Osam 25 joue un 10 de carreau. Le compte est maintenant à 32. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. 8 de cœur. 4 de carreau bouton. 8 de cœur. 5 de cœur bouton. 8 de 4 de carreau bouton. Facile. Je barbe. Action piocher bouton. Le compte est maintenant à 36. 8 de cœur. C'est de cœur bouton. Osam 25 joue un 6 de cœur. Le compte est maintenant à 42. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. 8 de cœur. 5 de cœur bouton. 8 de cœur bouton. Fatigue cœur. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. C'est de cœur. 5 de cœur bouton. C'est de cœur. C'est de carreau bouton. Je barbe. Action. Piocher. Voir le décomptant. Le compte est à 50. Le compte est à 50. Osam 25 joue un valet de trèfle. Le compte est maintenant à 60. Osam 25 joue un 6 de trèfle. Le compte est maintenant à 66. Fatima 05 perd un jeton. C'est à vous de jouer. Osam 25 piocher bouton. Action. Je barbe. C'est de carreau. C'est de cœur bouton. Fatima. Je barbe. Action. Piocher bouton. Vous tirez une carte. C'est de carte. 5 de trèfle bouton. Osam 25 joue un 8 de pique. Le compte est maintenant à 81. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. C'est de carreau bouton. 5 de cœur bouton. C'est de carte. 5 de trèfle bouton. C'est de carreau bouton. Fatigue. Action. Piocher bouton. Le compte est maintenant à 5 à de cœur bouton. هنايا راه معطاوني A مليحة. Osam 25 joue une dame de cœur. Le compte est maintenant à 98. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. أنا نلعب A. 5 de à de cœur bouton. Fatima 05 joue un A de cœur. Le compte est maintenant à 99. Vous gagnez la manche. Osam 25 perd 2 jetons. Fatima 05. 2. Osam 25. 6. Prochaine manche dans 15 secondes. أنا راني في 2 بقاولي 2 جوطون، وإلا كان خسرت نخسر اللعبة، وإذا Manche كان 3. قدرت C'est à Osam 25 de jouer. نكسب راني Je tire. Dame de pique bouton. 10 de carreau. 9 de carreau bouton. Osam 25 joue un 5 de cœur. Le compte est maintenant à 5. 10 de carreau. Dame de pique bouton. Fatigue. Je barbe. Action. Piocher bouton. Vous tirez une الدم carte. راهم يلعبوا ديما يطلعوا الكونت ب10 كما قلت لكم. 9 de cœur. 8 de. Osam 25 joue un valet de cœur. Le compte est maintenant à 25. Vous passez votre tour. C'est à Osam 25 de jouer. Osam 25 tire une carte. Osam 25 joue un 6 de cœur. Le compte est maintenant à 31. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. 9 de carreau. 8 de trèfle bouton. هنايا أنا ما 9 de نقدر 10 de ندير carreau bouton. والو، وإلا نهبط Plus 10 على boutons. الكونت. Moins 10 boutons. Fat carreau. 8 je barbe. Action type piocher bouton. Le compte est maintenant à 21. 8 de 4 de cœur bouton. Osam 25 joue un A de trèfle. Le compte est maintenant à 32. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. 8 de trèfle bouton. هو كيلعب راه داروا بلو 11، فبالتالي يطلع الكونت ل 32. 9 de carreau. 8 de trèfle bouton. 9 de carreau bouton. Fat carreau. Je barbe. Action type piocher bouton. Vous tirez une carte. 4 de 5 de pique bouton. Osam 25 joue un 10 de pique. Le compte est maintenant à 22. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire 4 de 8 de trèfle bouton. أنا كون نلعب ل 8 يولي 30 وهو تولي وتكون عنده 3 يربح. 4 de cœur bouton. 5 de pique bouton. راح نلعب 5. Fatima, je barbe. Action piocher bouton. Vous tirez une carte. 4 de cœur. A de pique bouton. مليح، ساعدني هذا. Osam 25 joue un 3 de cœur. Le compte est maintenant à 30. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. 4 de A de pique bouton. Plus 11 boutons. Plus un bouton. Je barbe. Action piocher bouton. 4. 2 de trèfle bouton. Osam 25 joue un 9 de pique. Le compte est maintenant à 31. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. 20 heures. 4 de cœur. 8 de trèfle bouton. Je titre 2. 8 de 4 de cœur bouton. الدو هذه حابة نوري لكم بها حاجة من بعدا، حتى يعني ولعبت هذاك أنا راح نخسر. Fatigueur. Action piocher bouton. Vous tirez une carte. كي يكون الكونت فوق ال 50. Osam 25 joue un 6 de pique. Le compte est maintenant à 41. C'est à vous de jouer. 2 de trèfle bouton. 7 de pique bouton. Je barbe. Action piocher bouton. Vous tirez une carte. Je barbe. Action titre 2. Piocher bouton. Voir le décompte en courbe. Le compte est à 48. Osam 25 joue un 7 de cœur. Le compte est maintenant à 55. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. أنا هنا لو كان جات عندي الأ نلعبها بلو 11 ونربح. Piocher bouton. Action. Je barbe. 6 de trèfle bouton. 2 de trèfle. 8 de trèfle bouton. Fatine trèfle. Je barbe. Action. Piocher bouton.
Vous tirez une carte. 6 de 3 de pique bouton. Je barre. Action. Piocher. Voir le décomptant. Le compte est à 63. هنا حسام اذا ما عندوش الطروه وما عندوش او لعب الناف انا نقدر نربح. Osam 25 joue un 8 de carreau. Le compte est maintenant à 71. Osam 25 perd un jeton. C'est à vous de jouer. Osam 25 tire une carte. Piocher bout. Action. Je barre. 3 de pique. 6 de trèfle. 2 de trèfle bouton. شوفوا نوري لكم حاجه كما كنت نقول لكم قبيله باللي لو كونت كيعود فوق 50 يعود العدد فردي راح يتضرب الكونت في الزوج وبالتالي نخسروا ونجربوها مع بعضنا. دوك الكونت راه في 71 6 de 2 de trèfle bouton. مثلا كون نلعب انا هذه 05 joue un 2 de trèfle. Le compte est maintenant à 142. Vous perdez la manche. Vous n'avez plus. Gérali 31 a quitté une table de Uno. باللي لاحظوا باللي الكونت راه تضرب في زوج والكونت راه عاد 142 فبالتالي اصلا انا كان عندي فقط دو جوتون وانا خسرتهم. Osam 25 a quitté la table. نتمنى انه Accueil bouton. احبتي Osam 25 écran d'accueil joie nuit. يكون هذا الشرح مفيد وشرح واضح. حاولت اني نوضح لكم قدر المستطاع. بطبيعة الحال ان كانت لديكم اي تساؤلات ولا حاجة ما فهمتوهاش خليوها لنا في التعليقات ان شاء الله نقدروا نجاوبوكم. احبتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه. في امان الله. تبادل التقنيات. Échange tech, échange tech, échange tech. تبادل التقنيات.